Recording in progress. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan Ummahat angkatan keempat di pembelajaran kitab Durusul Lughah jilid nomor 3. Dan kita masih di daras kedua, ad-dars tsani. Pada minggu lalu materi tentang wawul hal. Wawul hali jihan. Wawul hal termasuk huruf isim apa fi'il ya? Isim. Huruf atau Huruf. huruf. Wawul hal huruf. Mabniun ala Mabniun ala al-fathi. Dan kalimat setelahnya jumlah ismiyah fi mahalli nasbin sebagai halun. Contohnya jihan hajajatu. Hajajatu wa ana shaghirun. Aku pergi haji. Aku pergi haji ketika saya masih kecil. Masih kecil kan. Wawunya wawul hal. Ya kan? Harfun. Huruf dia kan? Mabniun ala Harfun mabniun ala fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. wa jumlah ala saghir Fi mahalli nasbin halun. Hal dari domir satu. Syukran mujihan. Afan Barakallah. Materi kita minggu lalu. Ummu Fitri dah hadir. Assalamualaikum ahlan wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bik Ustaz. Kita gabung kembali. Afwan Ustaz. Ini sebuah hal dia huruf harfun mabni ala al-fath. Jumlah setelahnya fi mahalli nasbin hal. Contoh lagi, Mu Yusuf. Matar rajulu wa huwa na'im. Lelaki itu mati. Lelaki itu mati dan dia sedang tidur. Wawunya waw apa, Waw hal. Harfun mabniyun Harfun mabni al-fathi. wa jumlah wa huwa na'imun. Wal jumlatu huwa na'imun fi mahalli nasbin al-halu. Sahih. Hal dari rajul. rajul. Sahibul halnya ar-rajul. Ar-rajul. Sahibul halnya ma'rifah ar-rajul. Isim ma'rifah ya? Iya. Syukran Ummu Yusuf. Afwan Ustaz. Ummu Ayu. Contoh lagi. Talabatul ilma wa ana mutazawwijun. Saya menuntut ilmu. Saya menuntut ilmu ketika saya sudah menikah. Nah, wawunya waw Wawu hal. harfun Wahal harfun mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. jumlah ana mutazawwijun. Wa jumlah ana mutazawwijun fi mahalli nasbin halun. Hal min domir Domir ma'rifah domir. Naam. Syukran Ummu Ayu. Afwan. Ummu Fitri. Contoh lagi, dakhaltul masjid. Dakhaltul masjid. Wan nasu Aku masuk masjid.
Aku masuk masjid ketika orang-orang keluar darinya. Wawunya waw. Wawul hal. Hal harfun. Wawul hal harfun alal fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Jumlah an-nas yakhrujuna minhu. Fi mahalli nasbin halun. Hal. Dari keadaan domir. Dhamir ana. Domir anas. Mustasil. Awal hal harfun. Mabni ala sukun. Mabni ala al-fath. Syukran Umu Fitri. Afwan Ustaz. Umu Hasanah. Asha jaddi. Naam, Ustaz. Asha jaddi aksara min mi'ati amin. Wa mata wa anna saghirun. Kakekku hidup lebih dari Itu hidup lebih dari 100 tahun. dan beliau mati. Dan beliau mati dan saya masih kecil. Wawunya apa tuh? Wa ana sabir. Naam. Wawul hal. Hal harfun. Harfun Mabniyun. mabniyun alal fathi. La mahalla lahu. La mahalla lahu. Wa jumlah ana sabir. Ana domirun Langsung aja. Wa jumlah ana sabirun. wa ana nasabirun jumlah ismiyah Fi mahalli nasbin. fi mahalli nasbin hal Hal. Halun. Hal sahibul halnya. sahibul halnya dia kembali ke jadi Jadi. Itu dhamir mustir huwa. Syukran wa hasan. apa Ustaz? Suaranya mantul ya. Iya Ustaz, suaranya mantul. Berarti anak keluar dulu. Semuanya Ustaz. Assalamualaikum. Masih mantul Om? Sudah bagus sepertinya. Bagus ya. Umu Naila. Hadirah. Hadir Ustaz. Qaril ayah. الصالح قال تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. Janganlah kalian mendekati. Janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Wawunya waw. Wawul hal mabniun al fathi Harfun. antum waw Harfun. Wawul hal harfun. wawul hal harfun mabniun ala al fathi wal jumlatu wa jumla antum sukara fi mahalli nasbin halun. Hal sahibul halnya. As-salah. Domir mustatir. Domir muttasil. Domir muttasil. Jamaah. Nah. Wawul. Wawul jamaah. Suaranya nggak kedengaran Ustaz. Gak ada suaranya. Ummu Aina hadirah. Assalamualaikum Ustaz. Afwan anak terlambat Ustaz. Ahlan. Kita lagi murojaah wawul hal. Ummu Ainal iqra'i baca yang ke-6. Bismillah. La takra Ustaz. La menjelaskan dia. Harfun. La takra sahifatu
Maf'ulun bihi dia, objeknya. La takra as-sahifata wa anta tamshi fi syari'i. Janganlah kamu membaca surat Janganlah kabar kamu membaca surat kabar ketika kamu berjalan di jalan. sambil berjalan di jalan raya. Sambil, nah Ustaz, sambil Oh, ini berjalan. Waw hal. harfun mabniyun Waw hal harfun mabniyun la mahalla mabni alal fathi mabni alal fathi la mahalla la mahallalah minal i'rabi. minal i'rabi. Wa jumla anta tamshi fi syari' Wa jumlah anta tamshi fi syari' fi mahalli fi mahalli nasbin hal. hal Hal keadaan dari mustatir anta la taqra. anta. La taqra kan ada dari mustatir. Nah, La taqra. La takra anta Ustaz ya. La harfu nahyin La harfu nafyin wa jazmin wa jazmin Ustaz. menjazmkan. Dan menjazmkan. Mabniyun ala sukuni. taqra fi'lun Taqra fi'lun mudhari'un majzumun bila wa alamatu jazmihi as-sukuni wa fa'iluhu dhamirul mustatirun taqdiruhu anta. Nah, itu dia sahibulnya mustatir anta, sahibul halnya anta. Sahibul hal. As-sahifata Maf'ulun bihi mansubun bil fathi wa zahiratun. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. li'annahu ismun mubtada. Tunggal. Mufrad. Ismun mufrad. Sahifah. Jamaknya apa? Sahifah. Jamaknya apa dia? Suhuf. Nah, suhuf. Sahifah, suhuf. Musannanya suhufa. Sahifatani. Astagfirullahaladzim. Sahifatani. Nah, Ustaz. Suhuf. Aduh. Bagus. Pak Ustaz. Parah kali udah nih Ustaz. Astagfirullah. Selesai materi kita berdepan. Sekarang kita masuk la'alla. Ummu Ayu. La'alla dia sebangsa huruf. Isim apa fi'il Ummu Ayu? Fi'il. Apa Semoga. La'alla. Isim huruf apa fi'il? Fi'il bukan. Ya Allah. Nah, ragu Ummu Ayu. Ummu Fitri. Sebangsa apa dia Ummu Fitri? La'alla. Isim huruf apa fi'il? Isim Ustaz. Isim. Ummu Yusuf. La'alla. Isim huruf apa fi'il? Ummu Yusuf. Mana Ustaz? Huruf kali. Huruf. Ahsanti, huruf. Huruf dia. Iya. Saudarinya siapa La'alla? Saudarinya Inna. Saudarinya Inna. Inna huruf kan? Ya. Huruf dia Ummu Ayu. Ummu Fitri. Sebangsa huruf. La'alla. Namanya harfu. Ya. Harfu apa dia Ummu Ayu?
Apa? Huruf apa Nasihun ya. dia? Huruf apa? Taroji. Taraji. Nah. Harfu taraji. Ini taraji. Maju baca. Yang pertama, la'alla tulid. La'allahu. La'allahu bi Litaraji. khairin. Oh, litaroji. Litaraji. Apa artinya taraji? Harapan. Harapan. La'allahu. La'allahu bi khairin. Semoga saja Semoga dia saja dia baik-baik saja. baik-baik saja. Dia baik. Ai Dalam keadaan arju. baik. Ai Arju. arju an yakuna bi khairin. Saya berharap dia. Arju an saya berharap dia dalam keadaan baik-baik saja. Sah. Taraji pertama itu. Syukran Ummu Ayu. Yang kedua umujihan la'alla bimakna Lil isfaq. al-isfaq. Artinya kekhawatiran. Khawatir. Contohnya La'allahu maridun. artinya apa? Saya khawatir dia sakit. Nah, saya khawatir barangkali dia sakit. Barangkali dia sakit. Maknanya ai akhsha Ai ahsya an yakuna maridun. saya khawatir Saya khawatir dia sakit. tadi isfaq al-isfaq. Bentar, dia huruf sebangsa huruf ya. Mujihan. Nah, Ustaz. Harfu taraji. Saudarinya Inna. Inna. Ini mujihan. La'alla La'alla harfu nasihun min ahwatin inna sibuk yansibul ismu wa yarfa'ul yansibul mutaaddi dia. inna yansibul ismu Bukan ismu. ismi Yansibu menasabkan. Bukan mutaaddi yansibu menasabkan. inna yansibul isma wa yarfa'ul khabaru Ulangi, wa yarfa'u khabari merafa'kan dia, merafa'kan. Mutaaddi. wa yarfa'ul khabara Ulangi dalam la'alla harfu nasihun min akhwatin inna yansibul isma wa yarfa'ul khabara. Gitu. La'alla di sejenis huruf. Bukan isim. Bukan pula fi'il, huruf kan? Nah, Ustaz. Huruf nasikh. Nasikh artinya apa? Nasihun. Yang merubah mubtada khabar. Yang ya berarti maksudnya pada jumlah Ismiyah. Min akhwati inna, termasuk saudarinya, termasuk saudari-saudarinya Inna. Inna anna lakinna ka'anna laita la'alla, termasuk. Fungsinya apa di amalnya? Menasabkan dan merofakkan khobar. Nah, itu dia. Seperti innallaha rahimun. Inna menasabkan isimnya, merofakkan khobar. La'alat sebangsa huruf ya. Nah, Ustaz. Syukran, umujihan. Afwan, Ustaz. Ya, kita ke bukunya. Ummu Yusuf, latihan ke-7.
Yang ketujuh. Yatlubul mudarrisu ila kulli talibin an yaqra'a Betul. yaqra'a darsa wa huwa jalisun Au A- wa huwa waqifun lit tuakidu litakini litakidi min fah fahim min fah min fahmahu min harfu jar. min fahmihi lil jumlati. Nah, yatlubul mudaris. Guru meminta kepada Guru setiap murid meminta kepada setiap murid untuk membaca pelajaran dan dia sedang duduk dan dia atau berdiri sambil atau sambil berdiri untuk menekankan dari memahamkannya satu kalimat terhadap kalimat terhadap tersebut. kalimat tersebut. Nah, yang tadi kalimat jumlah hal ini materi hal ya. Awal hal. Itu tugas guru menyuruh pada setiap murid. Ini materi di kelas aja ini kayaknya. Materi di kelas. Asimu Yusuf Al-Thamin. Asamin tufidul la'alla at-tarojia wal isfaqa wa yattadihu al-farqu bainahuma min misalaini al-ataini al-atiyaini. Tufidu la'alla litaroji. La'alla memberi faedah. La'alla memberi faedah harapan dan kekhawatiran. Dan menjadi jelas perbedaan keduanya. Dan menjadikan jelas perbedaan di antara keduanya dari dua contoh berikut ini. Al-awwal la'allahu bi khairin ay arju an yakuna bi khairin. Hada taraji. Ini contoh pertama. La'allahu bi khair. Semoga saja dia dalam keadaan baik, atau aku berharap dia dalam keadaan baik. Nah, ini bermakna yang pertama, taroji. Harapan. Taroji harapan. Al-misalu tsani la'allahu maridun ay akhsha an yakuna maridun. Hada isfaqun. Barangkali dia sakit atau aku takut aku khawatir jika dia sakit. Dia menjadi sakit. Hada isfaqu. Ini adalah kekhawatiran. Isfaq. Masdar dari madinya apa? Asfaqa yusfiqu. Nah, asfaqa yusfiqu isfaq. Isfaq. Nah, itu dua contohnya. Sekarang nomor 1. Perhatian bawahnya. Mada tufidul la'alla fi jumalil atiyati? Apa faedah? Apa faedah la'alla pada kalimat berikut ini? Wahid. La'allaka najihun. Semoga kamu berhasil. Taraji atau isfaq? Taraji. Sahih. Isnan. La'allaka rasibun. Barangkali kamu rasibun apa? Gagal. Barangkali kamu gagal, berarti isfaq. Al-isfaq. Nah, rasibun isim apa dia? Mushtaq apa jamid? Rasibun mushtaq. Isim apa berarti ya? Isim fa'il. Madinya? Madinya
Rosabah. Rasabah. Isim fa'il rasibun. Gagal. Gagal. Tidak lulus. Orang yang gagal. Nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Nakirah. Sebagai apa rasibun? I'rabnya? I'rabnya sebagai itu tadi. Tadi apa Ustaz? Lupa sih. Baca la'alla harfun. Ya, harfun nasihun. Oh ya, harfun nasihun min akhwati inna yansibul lisma wa yarfa'ul khabaro. Itu dia. La'alla adalah huruf nasikh. La'ala adalah huruf nasih, dia adalah akhwat saudara dari inna yang menasabkan isim dan yang merofakkan khobar. Nah, berarti rasibun sebagai apa dia? I'rabnya rafa, nasab, apa jar? Itu sebagai rofa. Nasab. Nasab atau rafa? Rofa Ustaz. Sebagai apa dia? Karena sebagai apa rafa? Dia itu sebagai fa'il. Fa'il. Fa'il dari Fa'il dari mana? la'alaka. Oh, K-nya itu kan La'alla harfun nasikhun. nasihun min akhwati inna yansibul lisma wa yarfa'ul khabaro. Itu dia. La'alla huruf Jadi la'ala itu masuk huruf saudarinya. Fungsinya berarti apa? Menasabkan isim dan merafakkan. merupakan khobar. Berarti rasib sebagai apa dia? Itu tadi khobar inna. Khabar. Khobar itu inna kan K-nya itu tadi isim inna Khabar. ya. Isim Khabar la'ala. inna. Rosibunnya Khabar la'alla. khobar la'ala. Iya, Nah, Ustaz. khabar la'alla sah. Is-salasa. Salasa la'allal istahanu. Nomor 3. Oh, iya. La'allal imtihanu sahlan. Sahlun. Sahlun. Artinya apa? Semoga ujian itu mudah. Ini taraji atau isfaq? Taroji. Taraji. Nah, imtihan dari madinya? Imtihan. Imtihan. Masih. Masih. Imtahana yamtahin. Sahih imtahan yamtahinu. Imtihan masdar. Sebagai apa? Imtihan rafa, nasab, apa jar? Imtihana itu sebagai isim la'alla. Sahlunnya khobar la'alla. Khabar la'alla. Arba'ah la'alla al-imtihanu so'bun. Al-imtihana so'bun. La'alla al-imtihana so'bun. Artinya apa? Semoga ujian itu sulit. Barangkali ujian itu sulit. Isfaq apa taraji? Isfaq. Nah. Sa'bun dari madinya? Madinya so'aba. Fa'ula. So'uba. Nah, sa'uba, sa'bun. Sifat musyabbah. Seperti adalah. Adlun. Sahula. Apa Ustaz? Sahula. Sahlun. Sa'bun, adlun. Fa'lun misalnya. Sifat musyabbah. Salasa qala sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i fi hajjatil wada'i la'alli la
ahaju ba'da Ya. amin Nah, la la'alla la ahajja. ulangi Om. Belum Gimana sih? tepat. La'alli Hmm. la ahaju ba'da Ini amin dari madinya hajja, haja haja ya hiju bukan? ah Babul awal. haja oh babal haja ya huju nam Hmm. la'alla La'alli. la'alli la ahujju ba'da ami hada. Hmm. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada haji wada, haji perpisahan. haji perpisahan, barangkali eh, haja haja haji setelah tahun ini, gimana Ustaz? Adalah Barangkali, nafiyah. La nafiyah. oh ya, barangkali aku tidak berhaji setelah tahun ini. Hmm. Sahih. Barangkali aku tidak akan melaksanakan haji tahun ini. Setelah tahun ini. La'alla taraji atau isfaq? Ini isfaq. Isfaq, nah. Isim la'allanya? Eh, la ahaju, la ahujju, Isim la'alla. li, anak, aku. Bukan. Ustaz, bukan. Isim la'alla ini. Bukan aku itu ya. Ini. Li, iya li. Bukan. Bukan li. Bukan. Berarti Ali. Ini. Iya li. Bukan li. Ya mutakalim. Ya mutakallim domirun Domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali jarrin isim bukan fa'al. bukan fi mahali jar. Bukan. Ala ali. Mahali apa? Fi mahali isim la'al. Mahali apa maksudnya? Oh, fi mahali fi mahali Lihat nasbin. fungsi la'al. Nah, fi mahali nasbin, betul? Nah, fi mahali nasbin isim la'al. Isim la'alla. Isim la'alla berupa domir. La'alli, la'allaka, la'allaki, la'allahu, la'allahum, la'allahunna berupa Nah, domir. ya. Khabar la'alla. La ahaju. Nggak ada La. la ahujju. Nah, jumlah la'ahuju fi Jumlah mahali. fi mahali raf'in khabarun la'alla. Nah, gitu bagus semua Yusuf. Santi Om. Barakallahu fiik, Yusuf. Akhi barakallahu tadi. Jadi kesimpulannya la'alla ini huruf ya, dia sebangsa huruf, bukan isim, bukan fiil, huruf mabniun alal fathi la'alla. Saudarnya inna, termasuk sebangsa saudarnya inna, menasabkan isimnya dan merafa'kan khabar. Pernah kita belajar kan inna kan di daras 2, termasuk saudarnya inna. Ini dia inna wa akhwatuha. Inna anna lakinnaka anna laita la'alla, itu di belakang ada la'alla, huruf semuanya, huruf nasikh. Huruf nasikh yang merubah mubtada khabar, menasabkan isimnya dan merafa'kan khabarnya. Ada 6, ya kan? Ada 6 huruf nasikh. Contohnya innallaha ghafurun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Inna harfu nasbin wa taukid. Allah lafzul jalalah, isim inna mansub, ghafur khabar inna marfu. Anda di tengah. Alimtu anna Khalidan maridun. Kalau
lakinna lil istidrak. Muhammadun mujtahid lakinna hamidan kaslan. Kemudian, nah ini dia la'alla tufidu tarajih. La'alla al-mudarrisa fi ghurfatihi. La'alla harfu nasbin wa tarajih. Al-mudarrisa isim la'alla mansubun bil fathah wa jumlah fi ghurfati fi mahalli raf'in khabar la'alla. Bedanya dengan laita, laita angan-angan saja, berangan-angan sesuatu yang sulit. Beda dengan la'alla. Kalau la'alla ada harapannya. Ini contohnya kalau la'alla dengan laita hampir sama. Cuma bedanya laita itu angan-angan. Laita li milyuna junaihan. Ini. Laita ditamanni untuk angan-angan saja. Ummu Hasanah laita i'rabnya apa dia? Laita harfu Tamanni. nafis. Harfu tamanni nasikhun. Gitu Ustaz. Nah, harfu tamanni wa nasih. Tamanni wa nasih. Mabniyun Mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. kemudian li jar majrur Li jar majrur. sebagai fi mahalli apa dia? Li jar majrur fi mahalli apa? Dia tuh jadi khabar muqaddam gitu ya Ustaz. Khabar laita Khabar laita muqaddam. berarti fi mahalli apa? Fi mahalli raf'in Ustaz. Fi mahalli rafa. Khabar laita muqaddam. Milyun Milyun dia jadi mudhafun ilaih. bukan mudhafun ilaih. Milyuna Milyun. Laita li milyun. tadi kan li khabar laita Khabar. muqaddamun. Berarti milyuna Milyuna berarti isimnya Ustaz. isim laita Isim laita mansubun wa muakhkharun. alamatun. Isim laita muakhkharun. Isim laita muakhkharun Mansubun. mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Nah, gitu. Laita li milyun. Sekiranya, seandainya saja saya mempunyai milyun, 1 juta. Milyun. 1 juta apa? Junaihan. Ini Junaihan. penjelasnya. Tamyiznya berarti Ustaz. Tamyiz mansubun. Tamyiz mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Begitu. Syukran. Afwan, Hasanah. Ustaz. Ummu Fitri mungkin Maza tufidu? Madza tufidu la'alla fil jumalil atiyati. Apa faedah dari Apa faedah dari la'alla pada kalimat berikut? Wahid la'allaka najihun. Tufidu apa dia? La'alla memberi faedah apa di sini? Taraji. Kemudian La'allaka rasibun. tufidu Tufidul isfaq. Alas. La'allal imtihana sahlun. Tufidu semoga ujiannya mudah. Harap taraji. Arba'ah. La'allal imtihana sa'bun. Tufidul isfaq. Khamsa. Nah. Salah ketik berarti. Khamsah. Qala sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i la'alli la ahujju ba'da 'ami hada. Nah. Nomor 1 i'rabkan, Om.
La'allak nomor 5 apa? Tufidu apa? Tufidul isfaq. Isfaq. Yang apa nomor 1? La'alla harfun nasbin Harfu nasbin wa nasb wa tarajji. wa taraji. Wal Dhamir ka fa wal ka dhamir mustatir wa huwa mustatir betul? dhamir muttasil wa huwa Mabniyun dhamir muttasil mabniyun alal fathah alal fathi. alal Mabniyun fathi ala tujar kan? Mabniyun alal fathi. mabniyun alal fathi wa huwa ismul ala Kalau huwa mahal gitu. Fi mahal fi mahalli ismul ala mahalnya apa dia? Mahalnya apa? fi mahalli nasbin ismu la'alla. Fi mahali nasbin isim la'alla. Jadi domir-domir kan mabni. Kalau mabni berarti i'rabnya mahal dia. Fi mahali nasbin la'alla. Isim la'alla. Najih Najih gimana tadi? Khabar la'alla marfu'un marfu. fi mahalli raf'in khabar la'alla gitu Ustaz. Enggak pakai fi mahal. Najihun mu'rab atau mabni dia? Najih. Mu'rab. Langsung saja najihun Khabar la'alla marfu'un khabar la'alla marfu'un wa alamatu raf'ihi wa alamatu raf'ihi adhammatu dhahira ala akhiri. Nah, kalau muannasnya semoga saja kamu lulus. La'allaki La'allaki najihatun. najihatun. Nah, la'allaki najihatun. Dua orang la'alla La'allakuma betul? najihuma Bukan? La'allakuma najihina musanna najiha najih ini najihaini bukan najihaini rafa bil alif najihani na'am qalamani kitabani baitani masjidani madrasatani rajulani najihani rafa bil alif rafanya bil alif. Jamaknya la'allakum najihuna. Jamak muannas la'allakunna najihna. bukan najihna isim ya. Najih isim apa fi'il? Isim kan fi'il. La'allakunna jamak muannas salim najihina. jamak muannas salim muslimah muslimatun ukhtun akhawatun bintun banat najihatun ya kan najih isim apa fi'il ya
Isim. Isim mushtaq apa jamid? eh Isim mustaq Ustaz. Mushtaq dari fi'il madinya najaha. Najih isim apa dia? Najih Isim fa'il. isim fa'il wazannya Wazannya fa'ilun. fa'ilun. Najihun satu orang lulus, dua orang Najihani. jamak muzakkar Najihina. marfu rafa. Najihuna. Jamak muannas Naji eh, Najihatun. najihatun. Seperti talibun, ya kan? Talibun, talibani, tulabun, talibat. Mushtaq ya Ummu Fitri. Barakallahu fiikum. Wafik barakallah Ustaz. Mukardina, madza tufidu? Madza tufidu la'alla fil jumalil atiyati. Apa faedah dari Apa la'alla? faedah manfaat dari la'alla pada kalimat berikut? La'alla huruf isim apa fi'il? Isim, huruf. Huruf apa dia? Huruf nasab. Huruf nasab. Ada dua makna. Maknanya pertama, At-taraji dan isfaq. fungsinya apa la'alla? Intinya yang pertama menasabkan isim dan merofakkan khabar. Dia termasuk saudarinya siapa? Inah. Inna na'am. Fadli. Wahid. La'allaka najihun. Tufidu apa dia? Taraji. Taraji. Isnan. Dan la'allaka rasibun. Tufidu. Tufidu. Isfaq. Ishfaq. Alasa. Alasah la'allal imtihan. Nah, sahlun. Tufid. Taraji. Taraji. Arba'ah. La'allal imtihanu. Imtihana. Ulangi. Ya. La'allal imtihana. So'bun. Tufidu maza? Isfaq. Ishfaq. Khamsa. Omsah. Qala sallallahu alaihi wasallam fi hajatil wada'i la'alli la ahujju ba'da ami haza. Nah, nomor 2 i'rabkan la'alla. La'la harfu nasbin ini wa isfaq Mabniyun mabniun alal fathi wal kaf wal kaf domirun muttasilun fi mahali nasbin. dhamir muttasil mabni Domir muttasil mabni alal fathi fi mahali nasbin ismu la'ala. rasibun Rasibun khabar la'ala marfu wa alamatu raf'i ad-dhammatu zahiratu ala akhirih. Rasibun sim jamid atau mushtaq? Jamid. Mustaq. Mushtaq. Dari fi'il madinya? Rosabah. Ya. Rasaba. Rasib isim apa dia? Ini isim fa'il. Isim fa'il rasibun. Nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Nakirah. Kalau satu orang perempuan. La'allaki rasibutun. Ya. La'allaki. La'allaki rasibut. Bukan. La'allaki rasibut. Tambah tak marbut toh. Butan. Ba. Butan. Ba.
Ba. La'allaki rasibatun. Nah, la'allaki rasibatun. Kalau dua orang, la'allakuma. La'allakuma rasibani. Jamak mudzakkar. La'allakum rasibuna. Jamak muannas. La'allakunna rasibatun. Nah, gitu. Rasibatun. Dari rosabah. Mukardinah. Zai. Rosabah yarsubu. Ini Om. Dasarnya mau di sulasi rosabah yarsubu. Rosaba yarsubu rusuban. Ulun. Tidak naik kelas, tidak lulus ujian, tidak naik. Ulun. Berarti lazim. Rusuban siga apa dia? Rusuban masdar. Masdar, rusuban masdar. Ini isim fa'ilnya rosibun. Rosibun isim fa'il. Fa'il rusub. Isim maf'ulnya apa? Rusubun. Isim maf'ul. Marsubun. Nah, marsubun. Marsubun. Syukran Mukardina. Ummu Ainal. Mada tufidu? Bismillah. Mada tufidu la'alla fil jumalil atiyati? Apa manfaat la'alla pada kalimat-kalimat berikut? Awal. Awal, la'allaka najihun. Tufidu maza ini? Naam, Ustaz? Tufidu taraji. Taraji. Isnan, la'allaka rasibun. Tufidu maza? Tufidu isfaq. Ishfaq. Salas. Salasa, la'allal imtihana sahlun. Tufidu maza? Tufidu taraji. Taraji. Arba'ah. La'allal imtihana sa'bun. Tufidu maza? isfaq. Ishfaq. Khamsa. Qala sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i la'alli la uhajju ba'da la ahajju dari hajja yahujju. Bagus. Seperti marra yamurru. Hajja yahujju. La'alli la ahajju. Bukan ahajju. Marra yamurru. Hajja yahujju. La ahujju. Nah, gitu. La'alli la ahujju ba'da ami hadha. Tufidu maza ini? Tufidu isfaq. Barangkali aku tidak dapat berhaji setelah selepas tahun ini. Hajatul wada, haji terakhir beliau.
Nah, Sallallahu alaihi wasallam. I'rabkan Ummu Aiman nomor 3. La'alla La'alla uh, harfu yansibul harfu isim. nasbin. Oh, na'am. Harfu nasbin yansibul ismu wa yarfa'ul Ism khabar. yansibul isma Yansibul isma wa yarfa'ul khabar. 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 Al-imtihan Al-imtihana ismu la'alla mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. sahlun Sahlun khabar la'alla marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Nah, al-imtihan madinya apa? Imtihan Madinya imtahana. nah, imtahana. Imtahana yamtahinu. Nah, itu masdarnya imtihan. Imtihanun. Sahlun madinya Sahala fa'ula. Sahula Yes. yashulu. Yashulu, betul. Sifat ini sahlun sifatnya. Madinya sahula yashulu. Sahula Mudah. yashulu. Mudah. Sahla. Mudah adi atau lazim? Sahula yashulu. Lazim. Lazim, tak butuh objek. Sahula yashulu. Ala wazan fa'ula. Faula yaf'ulu. Babul awal, Ustaz. Babul khamis. Babul khamis. Fa'ula. Nah. Faula. Na'am, Ustaz. Faula yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu baru babul awal, Ustaz ya. Ini sahula. Sahula yashulu. Suhulatan. Suhulatan siga apa dia? Masdar, bagus. Masdar. Sifatnya ini sahlun. Sahlun. Yang mudah. Yang mudah. Sifat. Suhulun. Boleh sahlun, boleh suhulun, Ustaz ya? Suhulun jamak. Oh, nah. Jim. Nah, Ustaz. Jamak jim. Sifat wal wazn fa'lun. Sifat dia ya? Nah, Ustaz. Masdarnya suhulatun. Suhulatun. Segera mu'aina. Afwan Ustaz, jazakallah. Yakim Ummu Hafsah, madza tufidu? Ummu Hafsah hadirah. Naam Ustaz hadirah. Afwan Ustaz. Fadhali. Mada tufidu? Naam. Mada tufidu la'alla fi jumalil atiyati? Wahid la'allaka najihun. Tufidu madza ini? Tufidu taraji'. Nah, taraji. Isnan la'allaka rasibun. Tufidu madza? Tufidu tadi tuh apa tuh satunya selain taroji itu temannya? Isfaq. Isfaq. Khawatiran. Artinya barangkali. Khawatir. Barangkali. Isfaq. Salasa la'alal imtihana sahlun. Tufidu madza? turaji'. Tufidu turaji'. Taraji'. Taraji. Arba'an taraji'. Nih, Ummu Hafsah. Taraji dari madinya apa? Roja'a. Bukan. Taroji. Taroji. Taraji. Madinya apa dia? Bukan. Taroja'a.
Naqis. Taroji. Oh, lah, bukan ya, bukan ain ya. Dikirain ain Ustaz. Taroji. Taroja. Nah, taraja. Taroja. Ya, taraja. Taroja. Ya, Nah, taroja. asal sulasinya roja. Ya, Roja yarji. bukan. Raja. Roja yarju. Arjunya. Roja yarju. Rojawa. Roja yarju. Cari di kamus. Ro, jim, dan Rojim dan ya. Kalau nggak wow ya. Rojawa. Rojawa. Oh, roja Ro, yarju. jim, dan Wow. wow. Naqis wow, Om. Taruh roja berharap. Taruh dulu kamus. Rojawa. Taroji. Tadinya dikira ain ya. Taroji ya. Tafa'ala wazannya, Om. Non tafa'ala. Tafa'ala. Kemudian ada huruf ilat di belakang. Taroji. Rojawa. Roja ya, roja yarju. Roja yarju. Roja yarju. Rota. Roja. Taroja ya, taroji. Untuk mengharapkan. Harapan arju kan. Roja yarju rojaan. Yang taroja irtaja. Oh, ini dia. Taraja tuh fi'il madinya kan? Taroja, naam. Taroja. Taraja ya taraja. Taroja ya taroji. Taraji. Taroji. Tafa'ala ya otak ini taroja. Nomor berapa mu Hafsah sekarang? La'alal imtihana sahlun. Tufidu maza? Tufidu taroji. Taraji. Arba'ah. La'alal imtihana so'bun. Tufidu isfaq. Khamsah. Qala sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i la'ala la ahujju ba'da 'ami hadza. La'alli la ahujju ba'da 'ami hadza. Tufidu isfaq. Yang nomor 4, Om. La'alal imtihana so'bun. La'ala harfu nasbin nawasih yansibul isma wa yarfa'ul khabaru. Al-imtihana ismun la'ala mansub. Ismu la'ala mansub wa ala nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. So'bun khabaru la'ala marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu ala akhirih. Sa'bun sama dengan sahlun tuh sigohnya. Sigoh bukan master ya Ustaz, ini masih sigoh ya, sifat ya. Sa'bun. Sifat. Masdarnya apa? Suhulun. Suhulatun. Kalau ini su'ulun. So'ubatun. Kalau ini masdarnya Su'ubah. Dari madhinya sama fa'ula. So'ubatun. Su'ubah. Babul khamis. Babul khamis. Fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Yaf'ulu seperti hasuna. Hasuna yahsunu. Su'uba yas'ubu su'ubatun.
Masdarnya Nah, su'ubah. su'ubah. Oh, su'ubatun. Kalau sa'bun sifat. Sifat. Sifat Oh, syabah bismil fa'il. su'bun. Kita Su'ubatun. cari ya. Ngebadainnya Cari susah itu sama fa'lun. dan bentuknya sifat fa'lun sama. Nah, Seperti adalah adalah adlun. adlun sifat keadilan. Orang yang adil. Rajulun adlun. Harus tahu artinya berarti Ustaz ya. Sa'ubah. Su'batun. Su'bun. Su'batun. Su'batun. Ini sa'ubah dari madhiya. Su'ubah. Ini sama dengan sahulah. Sa'ubah. Su'ubah yas'ubu. Su'ubatun. Oh, sama fu'ulatun. Masdarnya su'ubatun. Iya, su'ubatun. Sifatnya ini sa'bun. Su'bun. Oh, jamaknya si'abun. Oh, nah. Yang sulit masukkan. Madhinya fa'ulah. Fa'ula. Nah, Lazim apa muta'addi? lazim Ustaz. Lazim tak butuh objek. Sa'ubah darsu. Su'ubah darsu. Pelajarannya sulit. Nah, begitu. Sahulad darsu. Sahula. Pelajarannya itu mudah. Nah. Syukran. Ummu Afwan Hasan. Ustaz. Afwan. Ummu Hasanah. Mada tufidu? Maza tufidu la'alla fil jumalil atiyati. La'allaka najihun. Tufidu mada? Tufidu taroji dia Ustaz. Taroji. Nah. Senan. La'allaka rasibun. Tufidu. Tufidu apa tadi Ustaz? Isfaq. 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 Dari asfaqa. Asfaqa. Yusfiqu. Yusfiqu. Isfaq. Kekhawatiran. Naam, kekhawatiran. Isfaq. La'allaki maridatun. Barangkali kamu sakit. Isfaq. Isfaq. Thalatha. La'allal imtihana sahlun. Tufidu taroji dia. Mudah-mudahan mudah. Ya. Semoga saja. Semoga saja ujian itu mudah. Arba. La'allal imtihana sa'bun. Artinya apa? Jadi saya khawatir ujiannya itu susah. Susah. Barangkali saja. Barangkali saja ujian itu susah. Ini khawatir ya. Aduh, kayaknya ujiannya sulit. Halafa. Qala sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada la'alli la ahajju ba'da amihan. Ba'da. La'alli ulangi. La'alli la ahajju ba'da. Bukan ahajju. Dia babul awal. Oh, ahujju. Hajja ya hujju. Ahujju. Stop. Betul. Seperti syadda. Syadda ya syuddu. Ya syuddu. Madda. Madda ya muddu. Babul awal. Nasara yang suruh. Nah, Ustaz. La'alli. La'alli la ahujju. Ahujju ba'da ami hadha. Tufidu madza ini?
Ali berarti dia Ustaz. Isfaq. Barangkali saja saya tidak akan melaksanakan. Melaksanakan haji setelah tahun ini. Jadi haji terakhir beliau ini, Hajjatul Wada. Nah, Haji terakhir beliau. Terkenal ma'ruf. I'rabkan nomor 5, la'alli. La'alla harfu taraji nasikhun mabniyun. Mabniyun ala fathil muqaddar. Naam, ala al-fathil muqaddar. Wa ya'ul mutakallim. Wa ya'ul mutakallim isim la'alla gitu Ustaz. Dhamir dulu sebutkan ya. Oh iya, astagfirullahaladzim. Itu kan suka lupa. Ya. Dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun. Mahalnya apa? Fi mahalli nasbin Ustaz. Isim la'alla. Isim la'alla. La harfu? La harfu dia bukan nahi berarti. Nahi. Bukan nahi. Kalau nahi kan Nafiyun Ustaz. Harfu nafiyun? Nafiyun. Harfu nafiyun. Harfu nafiyin. Harfu nafiyin. Mabniyun ala sukun. La mahalalahu minal i'rab. Ahujju fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. Wa jumlah la ahujju. Jumlah la ahujju khabarun. Jumlah la ahujju fi mahalin marfu'un. Fi mahali apa nih? Fi mahali raf'in berarti. Fi mahali raf'in khabar la'alla. Khabar la'alla. Ba'da selepasnya zarf. Naam. Zarfu zaman. Syukran. Afwan Ustaz. Suka lupa tuh Ustaz kalau ada domir-domirnya dulu langsung aja dia. Sebutkan dulu domirnya, muttasil atau munfasil. Kemudian punya mahalnya apa? Mahalnya apa? Irabnya mahali, secara mahal. Syukran Bunda Hasanah. Afwan Ustaz. Ummu Jihan, madza tufidu? Mada tufidu la'alla fi jumalil atiyati. Wahid la'allaka najihun. Tufidu tarojji. Isnan La'allaka rosibun. Tufidu ishfaq. Salasa la'allal imtihana sahlun. Tarojji. Arba'ah la'allal imtihana so'bun. Tufidu ishfaq. Khamsa qala sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i la'alli la ahujju ba'da ami hada. Tufidu Ishfaq. Ummu Jihan nomor 1 irabkan. La'alla harfu nasbin wa tarojji. Kemudian kaf domirun muttasilun wa huwa ismu la'alla. Domir muttasil fi. Domirun muttasil
fi mahali nasbin ismu la'alla Najih. najihun khobarun la'alla. Khobaru. Khobaru la'alla. Terus marfu. Hukumnya apa? Marfu'un Wa alamatu raf'ihi. wa alamatu marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu ala akhirih. Dhammatun Dhammatu zahiratun. dhahiratun ala Dhammatun. akhirih. Najih sigo apa dia? Najih sigo apa dia? Mada Sigo apa dia? Bentuk pecahan apa dia? mada Mustaq apa jamid? mada Najih. jamid Jamid. Berarti isim apa dia? Kalau jamid. Isim maf'ul kah? Masdar kah? Isim fa'il kah? najihun Najih, betul? Najih. najih mustaq Ustaz. Maksudnya isim apa? Mustaqnya isim apa dia? Fa'il. Isim fa'il. Wazannya? Fa'ilun Fa'ilun sahih. Mujihan. Barakallahu fiik. Mujihan. wa fiik barakallahu Ustaz. Ummu Ayu. Mada tufidu? ماذا تفيد لعل في الجمل الآتية؟ واحد لعلك Wahid. ناجح. Tufidu اثنان mada? لعل آه، ترجي. Tarajji. Tarajji. اثنان Kemudian. لعلك راسب. Tufidu mada? تفيد إشفاق. Ishfaq. Sahih. ثلاثة لعل الامتحان سهل. تفيد Tufidu mada? تفيد ترجي. Tarajji. أربعة لعل الامتحان صعب. تفيد الإشفاق. Al-ishfaq. خمسة قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لعلي لا أحج بعد عامي هذا. Tufidu mada? تفيد إشفاق. Ishfaq. I'rabkan nomor 2. اثنان لعل حرف ناسخ يفيد الإشفاق ينسب الاسم ويرفع الخبر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ياء Wal kaf. المتكلم di sini enggak. Wal kaf dhamirun muttasilun mabniun al fathi fi mahalli nasbin isim la'alla. Bismillah. Rasib. Rasib khabaru la'alla marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Rasib siga apa dia? Sigo fa'il, isim Isim fa'il. fa'il. Nah, isim fa'il. Dari madinya Rosaba. Rasaba yarsubu. Subuh. Masdarnya Rosban, rusu rusubun. tambah tak marbutah. Rusubatun. Rusubatun. Berarti sahula yashulu. Suhulatun. Suhulatun. Sekran. Afwan Ustaz. Ayo bagus. Mau Fitri, maza tufidu? Ana sudah Ustaz. Kelas ya. Siapa lagi yang belum? Kelas ya. Umukan Umu Naila.
Mulailah simak dia kayaknya. Ummu Fitri At-Tasi' Atasi ilaikum amsilatan ukhra. Artinya apa? Huna Ilaikum amsilatan ukhra. ilaikum. Ilaikum bermakna apa ini? Um, Bermakna ilaikum. Ambillah. ambillah, khudh. Ya. Wa ilaika Nah, bermaknahu wa ilaika maknahu khudh. khudh. Ilaika maknanya khudh, ambillah. Ini bentuk isim fi'il apa harf? Isim, Ustaz. Isim, tapi kandungannya fi'il. Ilaikum isim tapi mengandung fi'il amr. Khudh, ambillah, khudh. Huna Huna ilaikum ismu fi'lin. di sini kata ilaikum Di sini kata ilaikum adalah isim fi'il. isim fi'il, isim yang mengandung Isim yang mengandung fi'il. wasmul fi'li Wasmul fi'li kalimatu nakirah. kalimatun. Tadullu Tadul ala ma ya ma ya dulu alaihil fi'li ghairu ya dulu kan fi'il mudhari'. ya Selepasnya dulu fa'il. alaihi fa'ilah alaihi fi'lah Mudhari' ya. Ya dulu mudhari'. Selepasnya fa'il. ma ya dulu alaihil fi'lu Ghaira. ghaira annaha la taqbalu alamatahu. Nah, isim fi'il adalah sebuah kata Isim fi'il adalah kata yang menunjukkan kandungan apa fi'il atas kandungan fi'il hanya saja hanya saja dia tidak menerima alamat tanda fi'il. tanda fi'il. Nah, tanda fi'il apa saja? Saufa misalnya, qad, ya kan? Atau tak taknis, itu tanda-tanda fi'il. Sedangkan isim fi'il ini kandungannya fi'il tadi tapi tidak menerima tanda fi'ilnya, ciri-ciri fi'il. Maka disebut isim fi'il. Wa ilaika Wa ilaika maknahu khudh. ilaika maknanya Ilaika maknanya khudh. Ambillah. khudh, ambillah. Taqul Taqulu wahid. Ilaika hadzal kitaba. ambillah. Ambillah buku ini. Isnan Ya ukhti ilaikil mala'iqah. wahai Saudariku, saudariku. ambillah mala'iq. Mil'aqah, jamak dari mil'aqah. Sendok. File sendok. Sendok. Ambillah sendok-sendok ini. Ambillah sendok-sendok ini. Salasa yaqul Yaqulul mudhi'u ilaikum nashratal akhbari. penyiar mengatakan Penyiar menyatakan, ambillah siaran berita ini. Siaran berita ini. berita ini. Wa kadzalika Wa kadzalika amin ismu fi'lin bimakna bimakna. istajib. Begitu juga kata amin Begitu juga kata amin isim fi'il dengan makna kabulkanlah. kabulkanlah istajib. Istajib.
Bisa dipahami? Ummu Fitri? Ilaika? Nah, syukran Ummu Fitri, barakallahu fiikum. Barakallahu Ustaz. Sudah masuk waktu zuhur, kita sambung besok mungkin. Sampai sini jumpa kita. Syukran semuanya Om. Semoga bermanfaat. Jangan lupa murajaah. Berlatih mengi'rab sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Wa barakallahu fiik. Barakallahu.